رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. هدى بنداء موجه إلى المؤمنين: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله عباد الله، فذكر الله ينقسم إلى قسمين: ذكر بترداد أسماء الله وصفاته الأولى، أسماء الله العليا وصفاته بتكرير اللسان، بتحريك اللسان بصوت عال أو سرا، فهذا ذكر له أجره، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك ذكر آخر وهو التذكر بالله عند القول وعند الأمل. هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله؟ هذا الأمل ما هو؟ هل هذا حلال في هدى النبي، في هدى القرآن الكريم، أو في هدى النبي صلى الله عليه وسلم في هدى الإسلام؟ هل هذا حلال أم هذا حرام؟ هذا قول الأقدر الذي يذكره دائما. ولا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. فإن شاء الله سنعيش في ظل هذه الآية الكريمة إن شاء الله جماعات، لنرشد نصيحة إخواننا المسلمين أن يستعملوا هدى الإسلام من هدى القرآن الكريم وهدى التوجيهات النبوية الشريفة في جميع شؤون حياتهم، وهذا الذي سيجعله مسلما مؤمنا الذي نودي يا أيها الذين آمنوا. فكثير من الأشياء المنكرات نسمعها اليوم في المجتمع الإنساني في مالي وأغلبيتهم مسلمون. هذا الدليل سببه بعد كثير منهم عن استعمال هدى الكتاب والسنة، عن استعمال هدى الإسلام في حياتهم اليومية، في بيوتهم وفي تجاراتهم وفي بيئهم وفي دواوين عملهم وكذلك في نكاحهم وزواجهم وطلاقهم. كالآثار السائرة إلى اختيار هذا الموضوع لنعيش فيه نصيحة ونبين فيه إن شاء الله من سلك ما نقوله تحت ظل هذه الآيات إن شاء الله سيعمل بهدى كتاب الله وهدى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن في حياته اليومية. السائرة الأولى ما ذكرناه قبل الجمعة الماضية وما قبلها، ما أثرنا إليه من كلام بعض إخواننا جزاهم الله خيرا يتحققون من الأخبار والأعمال التي تكون بين المسلمين في هذه البلاد، جزاهم الله خيرا، من بعد التجار الذين يستوردون أو يعملون بما يضر المجتمع حتى هلاكهم، حتى موتهم، حتى إهلاك ممتلكاتهم، وهو يعلم علم اليقين أن هذا يضر المجتمع أضرار كبيرة، حتى الموت، موت بالنار. وكذلك سائرة أخرى من بعض الباحثين والمتحققين عن مصالح هذا المجتمع، ثبت منه أنهم حققوا في المحاكم
القضائية بأن الطلاق هذا العام عام 15 بلغ في باماكو 2002 طلاق المطلقات. ما هذا ممن هم المجتمع؟ من هم؟ أليس 95 حسب ما نقول هم مسلمون؟ أليس هؤلاء بناتهم؟ أليس هؤلاء زوجاتهم؟ فكيف هذا؟ هذان الموضوعان أثار السائرة أن ننصح المسلمين بالطريقة التي سيقودنا إن شاء الله إلى استعمال هدى كتاب الله وهدى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤوننا كلها، فنقضي على هذا الفساد. هناك تجار الحمد لله، تجار صالحون لهم أجر ولهم أجر وعملهم إن شاء الله وربحهم فيه حلال، يصرفون على أهليهم وعلى أولادهم بالحلال الطيب. أم بدون أم بألتندو مزامي ما نموتي ما نموك كتير نيكو عليك كتير أكيد ويلو جبي أكيد فريق كنغولا كي بدونا كي بقليولا كمان ما يكتولا كمان ما يفكرنا كمان ما يكبارلا كمان ما يكتو بلا جليلا إن شاء الله عليه بكيكا كوتينا كليكا كوتيه أبي نيني كي لا خراني أمو مزاتندو ففنغاني هرلما تندوكا كسيلا كاتشيدي ماي كاينا كهرل بادي كوي أنا كسودونكو أنا كسحابو أمبارح سلامو الحمد لله ملا تندو أنغو كما كاي نبي أم أني على كايا دوكلا على كو أو مؤمنو أي على كفره أنغو على كفر نيفلادي ibe ala to baraka ba naka mangtu baraka no maw ibo la segi nenga chugo mi la kera ikloba ekloba law ba ka gundo law uyi ala ko fo badi baraji badi bala nafa badi bala kina la mama nay nga ala ko fo be tlaf lay bele mi no be rek o be ñina aw yere fe aki la ko ala ko fo fe be ko na kono ko ba wala de okma o bunum be fo wala zikrullahi akbar o munu be fo korogala bula de wi adama de e kemiri ibina min bi da kono ibe miri kabela ma bi da kono mina min fo alaka joro ya rojumeye akadi alaywa amandi alaye bina minke akadi alaywa amandi alaye o ye e hakli ke jura ak fawati hakili keji wala akawati ako kuma ni o fende o le nyini mana fere o ko son lagdarti ba fo amba fo ya dongodo o kita woro fiti ni mi kalam fe akuno abe kalam fe yelma adomile do wa antu saka nga karamo antu sako ngalondo wala baraka bile da ba o kuma de baraka qur'an ma tugomi ande baraka la kilaka la dilikaw ma tugomi kita o fiki kita o mu ma on rebulo ya ante baraka lawma o ma am baraka ni moy am baraka mi fengel bede o ni sawole mi mana be ma ko ke kay to be islamia kono ko tede idija e ke islamia ka kanan ko la baraka ni na me kono e ka du kono e ka feri rola e ka biro kono e ka barodala e ka fembela wala barade e ka furula e ka furu do jogola ani ka fursa to e ka do ko premium fengayina ma fla be anga la kibara segesege bawdo kele o segesege ke to ni gasi koko ante manu la do ay baray ma kele ayake ka daluta tarola ka gasi ko nyini ka tasoro gasi fe la ko di may gale ba fe la sulo e ba fe la jomadi mani dewntewa mani demunu kema o kema biduru kema bi kono don duri islamadi ay ba da bu halaki abu jeni abu kasoro jeni e boke e ma doko e ka kitabu yegbe ka boma e ka dine gbe ka boma
ayo segas o ɲɔgɔn bɛrɛ mi sugula a ka ca nka ɲumanw bɛ yen dɛ ɲuman caman a caman ta caman an b'olu fo ka d'a kan olu bɛ fɛn min ta kana d'a ma olu b'a fɔ bɔ yɔrɔjan na ka na ka tila ka da butigɛriw na an bɛ bɔ an ka so kɔnɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ an yɛrɛ kɔrɔ barajiba a ɲuman o ɲuman fɛn fɛn bɛ yen olu b'u ka tɔnɔ sɔrɔ ka tila ka baraji sɔrɔ Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ka fɛn sɔrɔ Ala ka ciden ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam maa mina ciden ɲininka la sallallahu alaihi wa sallam ko sɔrɔ jumɛn de bɛ yen n'o ka sa ni sɔrɔ bɛɛ a ko i bɛ wosoji sɛrɛ da ka min sɔrɔ a ko jumɛn dalen b'o kan o ko olu bɛɛ ye mabrur ko feere ɲuman bɛɛ feere ɲumantigi bɛɛ Ala cɛla bɛɛ nisɔndiya k'i ka sɔrɔ ye sɔrɔ ɲuman de ye o ko olu bɛɛ ye mabrur a ka kɛ Ala ta cogo la a ka kɛ ka ɲa minɛn min nana i bolo minɛn ɲuman dɔ a bɛ sannikɛlaw nafa a bɛ hɛrɛ se o ma a feere cogo ka ɲi ko i bɛ fɛn fɛn sɔrɔ o la k'a bɛɛ ka sanu alhamdulilayi e ka sɔrɔ sɛnɛyana e ka balo tɛ sɛnɛya e ka denbaya balo tɛ sɛnɛya wa nin bɛ sɛnɛya nin bɛ sɛnɛya an bɛ silamɛw an ka ma an ka diinɛ na sa nin ye ciba ka kumakan de a sadiqul masduq feerekɛlaw ye feerekɛla ɲumanw ye o ɲumanw bɛ yen dɛ u bɛ taa ɲuman ta kɔ kan ka na ɲuman ma don jamanadenw na ka na jamanadenw dɛmɛ k'a bila u ka daw la i bɛ ka bɔ kɔnɔ dɔrɔn ka taa butigi la ka taa sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ o ɲɔgɔnna barajiba ko bɛ yen nka ni min y'a kɛ jɛlen ye k'a dilan ka ɲɛ min bɛ jamanadenw nafa min bɛ sannikɛlaw nafa k'i b'a ka ɲɔgɔn di ma dɛ sallallahu alaihi wa sallam nka e min mako i ka wari la e mako t'u nin na e mako t'u ka n b'a fɔ cogo di e mako t'u ka sɔrɔfɛnw na bɛna fɛn dɔ ta o b'u bana bɛna fɛn dɔ ta o bɛ kɛ sababu ye nka min yɛrɛ ka jugu a bɛɛ ye min bɛ kɛ sababu ye ka tasuma don mɔgɔw la ɲɛɲinikɛla taara fo ka taa se dɔgɔtɔrɔ minnu b'a ko da la ye u ye min fɔ san kɔnɔ gazi kolonw n'a datugulan kolonw maa 180 ɲɔgɔn na min ka ca n'o ye a y'o fa san tɛmɛnen na hali ni miirila n'o tigiw tɔ fɔla ni miirila a kelen kelen bɛɛ n'a a sacogo la tasuma kɔnɔ tasuma ka di farikolo ma cogo min e bɛ makari da ɲɛji bɛ bɔ dɛ an bɛ minnu b'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ walahi an bɛ dugawu k'o ye minnu b'o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o lase jamanadenw ma anw fana kan k'olu dɛmɛ ka Ala ta f'u ye mɔgɔw ye ka ciden dafa mɔgɔw ye sallallahu alaihi wa sallam bɛɛ in fana o kelen de don min ye muso furusa min kɛra fanwaso dɛ ba 2 minnu y'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn a bɔyɔrɔ yɛrɛ tigitigi la o ni minnu kɛra bɔlɔn fɛ ani minnu kɛra o si t'o la dɛ nin fɛn belebele fila nin fɛn ɲuman fila in k'o nɔgɔ an bolo anw minnu bɛ furu min sara denw ka furu de sara dɛ dencɛ furu cɛmanw silamɛw tɛ musomanw silamɛw tɛ mun y'a se nin bɛɛ ma al-bu'd anil amal بهدى الإسلام في زواجنا وفي طلاقنا أبنيا سيما مو كلك يروجنا الله سبحانه وتعالى كديننا كسر أوني دين مودي سلام مودي يروج كورونا يام لا مينك يروج ولا فروك تولا شبايا بيفك يروج ولا فروك تولا ولا درانين بلادي ما بدهم كسر أبيسك كها أمي كبدودو الحمد لله أولو ببركة لك على كتابي ترى مشي ما بوي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيجن أم بسياتا أم بدي من سيجلوك نما مركبات كإجو أشيرر النتي والله لو كان قد بانغفو كان قد دمي كان غفو نلاس كنيون دمي كسوتين دلا سوتين دلا كدلا سوتين ديو يراكوكوي سوتين منو با كون أورير با دلا ما فما ما ينفع ما فنافي منو be nani milanjuwe no torobe se jamana dew ma o ke jamana dew ndeme ka milanjugu no sama ka bo su kono de sa jamana dew ngal lakanani adene mawla fama fana be emi bla kuna
ne ma ke ko fama ta kere ko fama yi bla ko to mina ina ke baga jugu bebe ke kele jugu mina de ifana be yinga Allah subhanahu wa ta'ala fe be kan gi joyi joro la jamana inte plan yere ko ambe ko jamana chena jonne ya cheni a chena bolo fara mo jonne ya ke o kuma ngani zakaro la jele anyi salama ude ambe kuma salama ya tawka kamo ko ladino ude do na la sono jamana tawno ko fe taw amena fe ko nyonyi mi man deme kan se ka barakeni dine ka kan la kan sraye ka bo qur'ana na ka bo cidenga jogo nyumana anaka ladili kauna mi ma ante mawla insha Allah jasa nasika dine labara anganyena me bara bela jeleda to de karamo ko na sede o yella diluke ka baba luke ka mawla natani makelila do ko mamina de bakara do ga ko karamo ke kuma karamo ko na saw wajulu kera kutuba kelala wajulu kera karamo ce mana musuma dongodo abe for amay yala be dabla la de wa fami me ay dum fami ba faraka o kuma la hala wero be amina nyom barula na la sona ne ane balma muso nani barake noye ala ba hunde men anga seka Allah subhanahu wa ta'ala ka cidenga ala ka dine kananya labara anga nyena maya bulu fara bele dilina o te fama ko yo o yere di ka dine cedi o yere ni idisukun cedi o yere ni anga ni saw ka dabla anga ken ala tay anga ken ciden tay no te feminia anga o ye ni saw be ga kedi ni saw ay islamay nga anga baro ananga kuma kaw o le ni saw de mi mana be ma o te dan fanimba seki ka salama ala wole ke ka fe munu wele o seki ko yere tie de anga kili to ala jasa anyere na seka jamana yitla fama uta o ko rede ngama yini fama o fe o ke jamana don la kana fe munu be sura ni mamunu jugum wala ko sama ka bayni ma chama de be ma kala chama de be munu me manu cheka ni ma cheka chama ba de be hele chama de be sala jamana de mo baraji bati wudo ka ko o ke to no solo tibaga makano ne sallallahu alaihi wasallam wa kullu bay'il mabrur sani firi ma be o ke ba chama be mun mena ni chama be ngay juma udema na ma jamana dum de ko lu bo ko dobu banana banambe shi banadiuma ngales mako ya ka warde ango ma ndema masay maratiya ka fa mina ke ko yoro koroshi ni ma jonay ina juba ngala be kele ala fa subhanahu wa ta'ala la dilikandu le do ma konte anga ambe kuma dongo du jamana cena jonde ya ci ay rede do koy ndi parce que ni sawo de be kera ala ka shera be ko fa wona kuma jie shera ma sawa de shera ko no masaka o be ka viere ci ko go suyele ki sawo ke de be de o de ban sem bem anga sawo imbla anga ala sawo ke anga sawo imbla anga ci ba amba shay ni radiyallahu anha ko kefa ko kala ko rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ciba jogoti e biide aisha kama ko qur'an radiyallahu anha ajini kala ko qur'an aw ato royini am ala ci la kanu ama fa ndala kasha ci de ba sallallahu alaihi wasallam na to fala ba fa ko jebe wili nga ere ni ci de mbay nyere mu mani ñote rasul bembe enache ale blamina ewe kewa anana ni femiye naye bunya soro sobula o ye blamina ewe kewa anga yere ni ngale anga ni so ke dabla anga ni so fo dabla ambe nanyo ke wallahi an kilingilin bebe ke ma alla fi alayka dukuno kilingilin bebe ke mo alla fi sigidala ambe bebe ke mo alla fi ale me kingono dugu kono jamana kono barakallahu li wa lakum fil qur'an wallahi nasal an yanfa'una bil qur'anil karim wa yuhda nabiy sallallahu alaihi wasallam ambe islamu ambe allah ta'ala silama kilingilin be hamilan ko de bila abelebele na fitini ala ba do katimeka ala ka beta hamilan ko noya ala ka behka hamilan ko noya ala ka beta hamilan ko noya min day xereyna ala ka xere sama ka sahaba min day de memin na fa ka de umul ka bayre ka ala ka de umul ka baka ala ka de umul ka baka bana ba to ala ko kene ba to ala ka kene sabatu bolo ya rabbi ala ka kene sabatu bolo cete musumun mulo ala ka ceñ ma duma
parce que changement o te muso blate o chola o tafuru te kay ve ko o tafuru te chan amo mo wudo lu ka furu te do ku te parce que furu muna don te o be botte de o ala ka changement duma ala ka muso te munu mo ala ka muso nyuma duma dende munu mo ala ka denyuma duma dende munu mo ala ka denyuma duma do be min mo ala ka baraka dola ande munu na mo de munu be tuwan fe ala ka tuwan jawla ala ka tuwan jawla ala ko kishi tuwan fe ala ko kishi tuwan toroma ala gardiga seriman duma kano bawta ko fawta ka duto ka kabila ta ala ko duma ka jamana yereta ala ka duma munu man koro ya fana ala ka here ko ye ala ka foni ko ye ka bo halala da ala ka halala duma ni halala dum ika ala dele kay ni halala dum ika bato kay ni halala do ka fembe kay ya rabbi ala ka halala no yawiye ko gardiga senya kano ko fawnu bawta ko ka duta ka kabila uta ka jamana yereta ala ko no yawiye munu fana kalana ala ka kalani man no yawiye ala ka kalani man no yawiye ala ka doni man no yawiye mimme ko ka kalana mimme ko no kalana ala ka kalando munu be jamana nafa de ko ke barakela min ba ke alal mukhlisina lahu din abida ka sarade ma ani jamana benamina ate faranga nyini ala ko no ko kala no yawi o le minen no yawi ala mo kera ya rabbi arijine ana sawu ma ala kan no yawi jana mana sawu ala kan pera jele ki sama ala kan tu chebay nga kananya ko ay bla sale mi ganya qur'an ni bla sale ma men ka amye jogo ma mun ni kanga o la baranga nyina ma yakono ala ko tari no wayre akana ka kuma kayre ke weri de ke weri wele kuma ka ni yona fa ala ko no wa bela jeleje ala ko no wa bela jeleje ala ko no wa bela jeleje angati ko chebe nga jogo ma ko fawatan do arjana kono ala be ala ko no wa bela jeleje ya rabbi ala ko no wa bela jeleje ya rabbi jamana ala ka jamana basi ala ka jamana kana ya rabbi ala ka basi ya rabbi ala ka basi munum la languna kamina sanfɛ ka taa d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma bɛɛ k'i ta kɛta k'a kɛcogo la hakili ɲuman kɔnɔna na ya rabbi ala ka nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye ala ka nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye an kalifal'u la ala y'an kalifa u la ala ka kalifa in tako ɲuman nɔgɔya u ye ka hakili ɲuman nɔgɔya u ye ya rabbi ala m'o kɛra 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 ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma juma hɛrɛ ala k'a d'an bɛɛ ma basi ma kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi o ma juma wɛrɛ ala ka nɔgɔya ye an bɛ dugawu minnu kɛ la an ka kumakan ka kɛwalew ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ ala kama ko de ye ko n'a tuma kɛ ala kama ti ɲɛ dɛ n'i kumana ni ta tɛ ala ko ye ta ye ko wɛrɛ ye a ti ɲɛ ka di ma dɛ ka sɔrɔ ka ala ko birifana bira la n'i fana ye kɛwale kɛ ka sɔrɔ ka ala ko birifana bira la ka sɔrɔ e laɲini tɛ ala ta ye a ti ɲɛ dɛ yarabi ala kan ko kɛ ala ko de ye ala k'an ka ko kɛ leminiya kɔnɔ ala k'an ka leminiya kologɔlɛya ala kan ga lemenya kologolya ala kan don galona ala kan do gere la ala wa sallallahu bashir nadir karamarakum allah bi dhalika fi kitabil karim qala azza min qa'il alima inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على رسولك محمد صاحب المقام المحمود صاحب المقام المحمود والعود المورود وعن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معه بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام رب العالمين اللهم منا في أوطاننا وسلامتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة المهديين يقولون بالحق وبه يعدلون يقولون بالحق وبه يعدلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rasulullah, Habibullah, Nabi Allah, Shafi'ullah.